দূরান্ত থেকে দর্শক বিন্দু এসেছেন, তারা শুধু এই ফুটবলকে ভালোবাসে, এই ভালোবাসার খাতিরে ওনারা এসেছেন। তাই আমি খেলোয়াড়গণকে অনুরোধ করব তাদের সেই ভালোবাসার দামটুকু একটু দিয়ে যাবেন। তারা এই মাঠকে ভালোবাসে, এই ফুটবলকে ভালোবাসে, এই প্লেয়ারদেরকে ভালোবাসে। আর আপনারা যদি এত লেট করেন তাহলে সেই দূর দূরান্ত থেকে আগত সেই দর্শক বিন্দুর মনটা হয়তো ভেঙে যাবে। এইমাত্র খেলা শুরু হয়েছে। ডিজে ডুমুরবেড়া ঝাড়খণ্ড থেকে টিম, ঝাড়খণ্ডের টিম সত্যি ভালো হয়, দেখা যাক ডিজে ডুমুরবেড়া তাদের খেলা কতটা দেখাতে পারে আজকে এই মিনি স্টেডিয়ামের মাঠে। সুন্দর ছোট ছোট পাস, লম্বা শট করেছেন ডিফেন্ডার। এবার 7 নম্বর পায়ে বল, সুন্দর পাস করেছেন 13 নম্বরের পায়ে। এবার মনে হয় ক্রস, সুন্দর ক্রস করেছেন, কিন্তু ব্রাদার 11 ক্লিয়ারেন্স করেছেন মাঝ মাঠ বরাবর বল। আউট থ্রোয়িং ডিজে ডুমুরবেড়ার পক্ষে। খুব সুন্দর পাস, 5 নম্বর পরিহিত জার্সি। সুন্দর সুন্দর, খুব সুন্দর 49 নম্বর জার্সি পরিহিত খেলোয়াড়। এবার হেড করে ক্লিয়ারেন্স করেছেন ব্রাদার 11 66 নম্বর জার্সি, তুলে দিয়েছেন বল। এখানে কি হতে পারে, কিন্তু কিপার তার হাতে নিয়ে নিয়েছেন বল। সাথী প্লেয়ারকে দিয়েছেন 3 নম্বর জার্সি। এখানে সেবাগ সোরেন 13 নম্বর জার্সি ডিজে ডুমুরবেড়া, সেবাগের পায়ে বল। খুব সুন্দর খেলাড়ি, নামধারী খেলাড়ি, অনেক খেলায় আমরা দেখেছি এই সেবাগকে। দেখা যাক আজকে তার কতটা অবাক করা খেল দেখাতে পারে কিনা এই আমাদের মিনি স্টেডিয়ামের মাঠে। এটা একটা খেলা সুন্দর চলছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো দিকে গোল করতে পারেনি। আর দূর দূরান্ত থেকে আগত দর্শক তারা সেই গোল দেখার অপেক্ষায়, তারা একটু গোল দেখতে চায়। এখন পর্যন্ত গোল হয়নি। नौ पोरे खिलाड़ी लगे टीम बिल सपड़ाए तो 9 पोरे खिलाड़ी लगे टीम बिल सपड़ाए तो बेंगल टाइगर काशीपुर वर्सेस एसडीजी सम খেলার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকবেন বেঙ্গল টাইগার কাশীপুর ভার্সেস এসডিজি। ভালোবাসা এই দুই দলের ক্যাপ্টেন মহাশয়ের প্রতি আমাদের বিশেষ অনুরোধ, আপনাদের দল নিয়ে আমাদের কমিটির সামনে চলে আসুন। और खाई से कि हम हो गए इस मिनी स्टेडियम पर, और जीतने के लिए कड़ी मेहनत करना होगा, कई कोशिशें करना होगा, जितने सारे ताकत इस मैदान पर उतार देना होगा। जीत हासिल करना हो तो कड़ी से कड़ी मेहनत करना होगा। कहते हैं ना दोस्त, जिंदगी जीना आसान नहीं होता और मेहनत के बिना कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता और मेहनत के बिना कोई महान नहीं होता, और हाथोड़ी की चोट के बिना पत्थर पे कोई देवता नहीं होता। कोई देवता हो या
जीत आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करना होगा, तब आपको जीत मिलेगा या दिलता मिलेगा। तो ये तो देखने वाली बात है। आज की इसे मैच में डीजे डोमोर बेला अपने टीम के लिए क्या आपने आज इस सेकंड राउंड में अपना नाम लिख पाएगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। और साबिक के पैर में बॉल, बहुत अच्छा पास यहाँ पर, बहुत अच्छा पास यहाँ पर, खतरा हो सकता है लेकिन गलत हुआ, इसलिए बॉल मैदान के बाहर। बहुत अच्छा पास था, साबिक के पैर से बॉल पास दिए थे लेकिन अच्छी तरह से बॉल को अपने कब्जा पे नहीं ले पाए थे। सुंदर पास, छोटे छोटे पास से खेला चलছে ব্রাদার 11, কিন্তু আবার ব্রাদার 11 এর পায়ে বল, আবার ডিজে ডুমুর বেড়া মাঝ মাঠ বরাবর সুন্দর পাস দিয়েছেন 10 নম্বর জার্সি, কিন্তু ভুল পাস। সঞ্জয় দারুণ পাস করেছে, খুব সুন্দর বল, এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, শট, লম্বা শট, কিন্তু দিশাহীন শট, একটু সাইড। খেলাটা কিন্তু খুব জমজমাট, বলা মুশকিল কোন টিম আজকে সেকেন্ড রাউন্ডে যেতে পারে। এটা সময় বলবে, সময় কিন্তু সমস্ত কিছু নির্ধারণ করে থাকে। এবার ছিনিয়ে নিয়েছে ডিজে ডুমুর বেড়া, কিন্তু ভুল পাস, দারুণ পাস দিয়েছে ছোট ছোট। এখানে দেখে যাক, সুন্দর পাস দিয়েছে কিন্তু হাউ। আমি অনুরোধ করব বেঙ্গল टाइगर काशीपुर वर्सेस एसटीजी भालूबासा, इस बात वाली गेम के लिए हम आग्रह करेंगे बेंगल टाइगर काशीपुर अपना टीम को लेकर मैदान में प्रवेश करने के प्रयास करें। बेंगल टाइगर काशीपुर वर्सेस एसटीजी भालूबासा, बनाल बोल रहे सूत्र संगठन आले आले हर हमारे टीम सपड़ा करते नो आले कमिटी समंग देवेल आगे हुआ। बेंगल टाइगर काशीपुर और एसटीजी भालूबासा बाना टीम रे सूत्र संगठन ठाले आर्दा अबे नवा खेलोर का बसा साथे टाड़ी देबेन बोलन। সেকেন্ড হাফের খেলা এইমাত্র শুরু হয়েছে, গোল শূন্য অবস্থায় শেষ হয়েছিল ফার্স্ট হাফের খেলা। এখন সেকেন্ড হাফের খেলায় এখন দেখি কোন দিকে গোল করতে পারি কিনা। আমরা আজকের এই মিনি স্টেডিয়াম মাঠে মাত্র একটাই গোল দেখতে পেয়েছি এসএস স্পোর্টিং আমরুয়াসার পক্ষে, এখন পর্যন্ত মাত্র একটা গোল। দারুণ ক্রস, কিন্তু ডিফেন্ডার সুন্দরভাবে ক্লিয়ার করে দিয়েছেন। ব্রাদার 11 খুব ছোট ছোট পাস দিয়ে বল নিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু কোনো কাজে লাগাতে পারছেন না। অনেক চেষ্টা করছেন গোল করার, এখানে সুযোগ একটা গোল করার, কিন্তু একটু বাইরে, এখানে দারুণ সুযোগ ছিল, লাগে। यहाँ पर कोई बात नहीं, आप आराम से खेलिए। आज के ये गोपाल मोमो सिटी टूर्नामेंट में और एसडीजी भालूबासा फ्रेंड सूत्रत्व को अले अरदास हमारे टीम लाते लगन मोचनवा कमिटी समंग देबेन आगो को।
थोड़ा सा मिस, छोटा छोटा पास लेकर डीजे डूमर बड़ा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर और बहुत अच्छा पास दिए हैं, लेकिन ब्रादर 11 भी कह रहे हैं कि हम किसी से कम नहीं, ये मत समझो हम पे दम नहीं। दोनों ही टीम बहुत कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे को एक गोल में बढ़त बनाने के लिए, लेकिन अभी तक एक भी गोल नहीं दाग पाए दोनों ही टीम। और खेल तो बहुत अच्छा हो रही है, पर गोल जब तक ना आए डीजे डूमर बड़ा की ओर से आउट थ्रोइंग, बहुत कोशिश कर रहे हैं गोल करने के लिए, लेकिन यहाँ पर खतरा हो सकता है। बहुत सुंदर शॉट, लेकिन दिशाहीन शॉट खेलेंगे जब तक बरसात ना हो। सावन में क्या फूल खेलेंगे जब तक बरसात ना हो, और मैच में क्या आनंद आएगी जब तक गोल ना हो। अगर गोल ना आएगा तो मजा भी नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर गोल हो सकता है, देखने वाली बात है। बहुत सुंदर छकाया यहाँ पर, लेकिन पास बहुत सुंदर क्रॉस शॉट, लेकिन बॉल को अपने कब्जा में नहीं लेकर पाए। आडिचेरा सुजोग तहायलंते नोडे गोल एनखान बाय दाड़ेयादोना सुजोग आने कदा आडिचेरा डीजे डूमर बेड़ा सुजोग तहायना और सुजोग तो बार-बार तो बांग हिजुआ आडिचेरा में सुजोग नाम लेता गोल ना चेष्टा है था मेल को गोल ले किंतु आडिचेरा पास कर दिया। आडिचेरा धार धार ते बोली इदी 12 नंबर जर्सी होरो कते देखा जा कोना बोल ओकारे अंदर आडिचेरा पास कर दिया। मैन कान मार्क कौन खूब सुंदर आगे नहीं जावा चेष्टा किंतु ब्रादार 11 क्लियर कर दिয়েছেন বলটা। बेंगल टाइगर काशीपुर बेंगल टाइगर काशीपुर एसडीजी भालोबासा नि दाबिते आगरेन दल नोआ कमिटी समांते बांतना बिनोद को आना समय क्या आदर्श ए मात्र बेंगल टाइगर काशीपुर हमारे कमिटीर सामने एसेছেন तो एसडी